Onog momenta kada prebacimo svoje sadnice u baštu na otvorenom polju ili kada ih posijemo i one niknu, one su izložene predatorskom lancu. Tada ste i uvereni da neko gricka vaše biljke. Već sutradan, nakon presadnje, vidite rupice na listovima vaših biljaka i šaljete fotografije meni uz pitanje ko to gricka moju biljku. U ovoj epizodi pokazat ću vam ko to između ostalih gricka vašu biljku, da li je to problem, kada postaje problem i kako da reagujete u toj situaciji. Prilično je naivno da verujete da će vaše biljke u bašti, odnosno na otvorenom polju, ostati netaknute, odnosno da neće biti hrana predatorima. Vaše biljke nisu plastične, one su žive. I verujte da ako niko ne želi da jede vašu biljku, onda ona nije za vas. Naše biljke ulaze u predatorski lanac i one na to pristaju. I one od nas nikada nisu tražile da ih branimo. Svuda oko nas žive članovi predatorskog lanca koji moraju da se hrane. Proleće je, sve se rađa i sve se rodilo i sve treba da preživi. Hemijska industrija je upravo ona koja razvija vaše strahove, jer imate puno čak i hemijskih lobista koji vam stalno ukazuju da postoji problem i da baš oni imaju rješenje za taj problem. Zapravo, rješenje je u vama, rješenje je znanje, učite puno o predatorima, a također u prirodi se nalazi lek za svaku biljku i za svaku boljku. Svako se hrani i svako bi trebalo da se nahrani. To je odraz dobrih domaćina. Čujete ovo zujanje? To je taj predatorski lanac. Ja ovdje čujem čistu ljubav. Živimo u zabludi da će naše biljke da rastu kao one plastične biljke. Dakle, da ih ništa neće dodirnuti, oštetiti, gricnuti. Zapravo, to smo pokupili iz marketa gdje kupujemo plastične biljke. Tržište je takvo, surovo. Biljka mora da bude potpuno plastična da bi bila atraktivna kupcima. I onda razmišljite o tome koliko smo mi zapravo uticali na trovanje ove planete. A ja smatram da je ovo prirodno. Neko se nahranio, a ostavio i meni. Kao što vidite, moje biljke nisu puno izbušene niti oštećene zato što uzgajam u skladu s prirodom. Šta zapravo znači sklad s prirodom? Priroda vam nije razglednica da biste tu očekivali romantiku. Sklad s prirodom je ovo. Svuda raste trava, ta trava je resurs. Ja sam se pomirila sa divnim biljkama odavno i smatram ih prioritetnim asistentima u ovoj vrsti uzgoja. Naravno, i moje su biljke izbušene, ali ne toliko. Meni je galerija puna fotografija nekih izbušenih biljaka i baštovani se pitaju šta je ovo, ko je ovo i šta da preduzmem. I sada ću vam pokazati ko to buši vaše biljke. Glavni uzročnik ovih probušenih biljaka jeste Dark Bush Crickets. U pitanju su ovi mali insekti koji skaču i jedu vaše biljke. Sve one vaše biljke su probušene jer ih jede Dark Bush Crickets. Da li je potrebno shvatiti ozbiljno ove insekte? Jedino onda kada se nalaze u najesti. Moja baka u biobašti ih ima puno, ali ja vidim da su oni sebi izabrali kulture koje jedu i pustit ću ih da se zaslade. Postoje baštovani koji imaju najezdu ovih insekata. I sada ću vam pripremiti preparat kako da ih oterate. Dakle, to nije preparat koji će ih ubiti, jer mi ovdje ne govorimo o ubistvu. To je preparat koji će samo da ih odbije od vaših biljaka. Jedino tada, kada su u najezdi ove ovako simpatične insekte, je potrebno nešto ozbiljnije shvatiti. Sve ove moje izbušene rotkvice zapravo i dalje rastu i napreduju. Jedino onda kada su vam recimo kupusarice puno izbušene, tada je potrebno pojačati njegu kupusarica, a odbiti ove male crne insekte. Ovdje možete vidjeti da je moja soja prilično oštećena. Dakle, grupa cvrčaka se obilno nahranila ovdje. Oni su izabrali nekoliko grmova za razliku od ove soje koja, kao što vidite, skoro da uopšte nije
oštećena. Šta preduzimamo u ovoj situaciji? Prvo pratim centralnu zonu. To je ono što vam odgovaram stalno u učionici. Pratite centralnu zonu. Ukoliko je centralna zona vitalna kod bilo koje biljke, nije važno da li je lišće sa strane oštećeno, jer ovo lišće zapravo ima funkciju ishrane biljke da bi centar mogao da raste. Ovde je centar vitalan, dakle to što je ovo lišće oštećeno sa strane meni ne predstavlja veliki problem. Ja ću samo da primenim ishranu oštećenih biljaka i ova će se moja biljka revitalizovati. Dakle, ono što je moja uloga ovde jeste da ovim biljkama pomognem, dodam hranivo kako bi imali dovoljno snage da se ovaj centar razvije. Sve ostalo dalje je nebitno. U okviru čitaonice online zajednice Trag biljki postoji tabela ishrana biljnih vrsta uz predloženi resurs. Tako postoji ovaj deo ishrana oštećenih biljaka. Jer ako su vaše biljke jako oštećene, potrebno je stimulisati rast lisne mase. Zato se ide 3 nedelje zaredom zalivanje koprivom, nakon toga ide ambrozija koja ima azot i fosfor i pirika, ona u sebi sadrži siliciju. Kao što sam rekla, cvrčci vam neće napraviti neki veliki problem, jer to što buše vaše biljke nije tako strašno ukoliko im je centralna zona vitalna. Ali ukoliko su u najezdi, potrebno ih je ozbiljnije shvatiti. Tada uđete u čitaonicu i potražite recepte, uglavnom se nalaze u brošuri Predatorski lanac, ali kada je u pitanju repelent za cvrčke, podeljen je skoro u učionici i prebačen u čitaonicu. To je taj recept, prskate vaše gredice, miris mente i cimeta će odbiti cvrčke i kada vaše biljke ojačaju, tada niti jedan cvrčak ne može da ih ošteti. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos u čuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.